सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की तजवीज। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पूल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज है। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज है। मुजवजा आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, जबकि हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की तजवीज है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद जमील साहब, बताइएगा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में उम्र बढ़ाने के लिए तजवीज है और इस वक्त कमर कस ली गई है हुकूमत की जानिब से। देखिए, हुकूमत ने मुसलसल ये कोशिशें की जा रही हैं और ये कोशिशें इनकी इस इलेक्शन से पहले ही की थी। जब अभी फरवरी के इलेक्शन नहीं हुए थे तो निगरान दौरे हुकूमत था, उस वक़्त से ये जो PMLN खास तौर के ऊपर और जो उसके इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर ये चीज़ें चल रही थी कि उन्होंने तवक्को ही की हुई थी और शायद उनको उम्मीद भी दिलवाई गई थी कि उनको तमाम इत्तेहादी जमातों को 2/3 इलेक्शन में दिलवाया जाएगा जी। और फिर उसके नतीजे में एक ऐसा सेटअप जिसमें जो इस वक्त मौजूद है इसको एटलीस्ट 3 से 5 साल मजीद बरकरार रखने के लिए ये सारी की सारी तरमीम जो है कि उस वक्त ये ऑन कार्ड मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को अवाम ने जिस अंदाज के अंदर वोट दिया वो 2/3 के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। तो उसके बाद से लेके अब तक आप मखसूस नशिस्तों का मामला देख लें। पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में लोग शामिल हुए PTI के, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आधा अमल हुआ, आधा अमल नहीं हुआ। उसकी वजह भी यही है कि जो उनके 41 अरकान थे उनमें से एक इंतकाल कर गए, इमरान खान वाले 40। तो उन 40 में से कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों को अभी भी आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है तो उनको जो है कि वो हुकूमत की हमायत में लाया जाए। उस सिलसिले में बहुत सी खबरें भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के गिले शिकवे हैं कि उनके अजीज़ो क़ारिब को अगवा किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत की हमायत की जाए। तो ये सारे मामला तो आपको इलेक्शन से पहले के नजर आ रहे होंगे। और बिलखसूस फिर मई के पहले हफ्ते में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास हुआ था तो उसमें भी वज़ीर कानून ने कहा था कि हुकूमत कुछ आईनी तरमीम लाना चाह रही है, जिसमें जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जो भी तरमीम की जा रही है इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जो है कि पैकेज की सूरत में दिया जाएगा। तो 4 महीने वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो भी ज़ेर इल्तवा रखा गया और उसके अंदर तमाम के तमाम मामला नहीं लाए जा सके। अब गुज़श्ता रोज जो है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर कानून फिर पेश नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर बात करने से गुरेज की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं मुनीब अख्तर साहब वो उस इजलास से उठकर भी चले गए। तो ये सारी चीजें तो आपको नजर आ रही होंगी। हुकूमत के पास बुनियादी मसला ये है कि 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है उनको। 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मुतहरिक है, अभी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। सर, भी रुक करेंगे रियासत अली आज़ाद साहब का, सदर सुप्रीम कोर्ट हैं, हमें ज्वाइन किया। रियासत अली आज़ाद साहब, इस वक्त हुकूमत कमर कस चुकी है, हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के लिए मुतहरिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये इस लेजिस्लेशन से जो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं ना, वो मुल्क और कौम की और इदारे की खिदमत नहीं है, वो बेसिकली अपनी ज़ात की खिदमत करने जा रहे हैं। और इस मुल्क का जो एक मुत्तफ़िका आइन 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था, मैं समझता हूँ कि उसका हुलिया बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। ये मुल्क और कौम और इदारे की कोई खिदमत बिल्कुल नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये जितनी लेजिस्लेशन है ये जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए की जा रही है, जुडिशरी को मनूवर और मैनेज करने के लिए की जा रही है, अपनी मर्जी के लिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं जिनके लिए उनको ऐसे जजेस चाहिए कि जो उनको सपोर्ट कर सके और उनको उनके इस सारे गेम का हिस्सा बन सके। तो हम तो ज़ाती तौर पे बीइंग अ बार हम कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं है।
देखिए 65 साल की एज पे जब जज को आप ले जाते हैं, रिटायर होते जो मौजूदा है वो भी ज्यादा है। वहाँ पे जो जज साहब उस एज में होते हैं कि उनका वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस होते ही नहीं है कि वो मुकला को पेशेंट हियरिंग दे सके, ज्यादा काम कर सके, ज्यादा डिस्पोजल कर सके, वो टेम्परामेंट ही नहीं है। और जब आप 68 पे ले जाएंगे तो मेरी जाती राय में हम जुमला इस्तेमाल करते कि जब बंदा 17 हो जाता है तो मतलब ये कि उसने जो 2 मिनट पहले बात की होती है, 2 मिनट पहले, वो भी उसको याद नहीं रहती। तो आप इतनी बड़ी बड़ी मोटी फाइलों के फैसले लिखवाएंगे तो मुनासिब ही नहीं है। नए लोगों को आना चाहिए, एनर्जेटिक लोगों को आना चाहिए, पोटेंशियल लोगों को आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मयार की कोई कमी नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट जजेस पड़े हुए। अगर आप इनकलाब ही लाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर और जुडिशरी के जरिए लाना चाह रहे हैं तो इनकलाब नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आया। आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर 4 से 5 लाख केसेस पेंडिंग पड़े। आप वहाँ जजेस की तादाद बढ़ाएं। आप अगर चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर ये लोगों को इंसाफ मिले तो 42 जजेस की आज भी कमी है चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को इंसाफ मिले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 8 जजेस काम कर रहे हैं, 10 जज की वहाँ पे है लोकेशन। आप 10 से 20 कर दें। आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जजेस बढ़ाना चाह रहे हैं, पहले आपने डार्क जजेस लगाए हैं कि चीजों को मनूवर और मैनेज करने के लिए आप ये करने जा रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को आप पोस्टिंग ट्रांसफर, वो भी आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं। आप आइन का हुलिया बिगाड़े जा रहे हैं। रियासत अली आजाद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, आपकी तरफ फिर से आते हैं। बैरिस्टर सुंदस मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहिबा, अभी बात हो रही थी रियासत अली आजाद साहब से, उन्होंने कहा कि हम बीइंग अ बार इसके हक में नहीं है। ज्यादा उम्र में परफॉर्मेंस का वो टेम्परामेंट नहीं रहता, एनर्जेटिक लोगों को, पोटेंशियल वाले लोगों को आगे आना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I agree with Mr. रियासत अली आज़ाद बिकॉज मैं इस बात को बड़ा मैं कहती हूँ कि दिस इज़ वेरी डिप्रिशिएटिव फॉर द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर इस तरह हम उसके आइन के साथ और उसकी जुडिशरी के साथ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए अगर हम खिलवाड़ करते रहेंगे, और जैसे रियासत साहब ने भी कहा कि ये रेफॉर्मेशन नहीं है, ये जुडिशल मैनेजमेंट है। और इससे 2 चीजें आया होती हैं। एक तो ये कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज की फॉर द करंट गवर्नमेंट, एंड सेकेंडली ये जो भी रेफॉर्मेशन हो रही है इसका अवामुन नास से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, अवामुन नास को बेवकूफ समझा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी ये आपके लिए पॉजिटिव एक हम रेफॉर्मेशन ला रहे हैं, जबकि इसमें किसी किस्म की पॉजिटिविटी नहीं है। एंड फर्दर मोर ये हमारी जो कॉमन इंटेलिजेंस है एज अ नेशन, ये इसको अंडरमाइन करने का एक तरीका है कि ये जो अवाम है इसको आप जो मर्जी कह दें और ये मान लेती है और ये सुन लेती है और ये बर्दाश्त कर लेती है। और जो अब हमारा 3rd पिलर ऑफ द गवर्नमेंट है, जुडिशरी इटसेल्फ, उसको जो ये मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, आई थिंक इट्स नॉट ओनली गोइंग टू लूज क्रेडिबिलिटी अमंग्स्ट पाकिस्तानीज बट इंटरनेशनली भी। आपका जो इंटरनेशनल लीगल बॉडीज हैं उसमें भी आपकी जुडिशरी की वैल्यू जो है वो बड़ी इससे हर्ट होगी। इस तरह की जो रेफॉर्मेशन हैं या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। अच्छा सुंदर साहिबा, आपने कहा कि 3rd पिलर जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर ये अगर हम इसको देखें कि जो मुतहरिक है हुकूमत आईनी तरमीम के लिए, अगर ये आ जाती है हायरार्की पर, जो जजेस की है, जो उम्र बढ़ रही है, उससे हायरार्की पर क्या असर पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, और एज अ सिस्टम अदालतों पर हम क्या असर देखने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि जो जुडिशल हायरार्की है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट कि अगेन वहाँ पे वो लोग जो कंटिन्यूसली, लॉयर का तो काम ही यही है कि वो सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, वो सारी जिंदगी ग्रो करता रहता है अपने लीगल एक्यूमेन को। लेकिन व्हेन यू इंक्रीज लिमिट्स टू सच एज, जैसे कि कहा जा रहा है कि जी 68 तक वो बढ़ा दी जाएगी,
تو اس وقت تو آپ کا نہ لیگل ایکیومن اتنا شارپ رہتا ہے، نہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ ایز اے جورسٹ اتنا شارپ رہتا ہے. تو یہ دس از لائک آئی سیڈ بیفور، یہ ڈیٹرمنٹل ہے نہ صرف عوام کے لیے بلکہ جوڈیشری کے لیے بھی بہت زیادہ ایک ڈیٹرمنٹل افیکٹ ہوگا اس کے اوپر اوور آل. اور آئی تھنک پھر میرے جیسے بہت سارے جو لیگل مائنڈز ہیں جو کہ قانون کی آئیڈیالوجی سے محبت کرتے ہیں اور قانون سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اس پروفیشن میں آئے ہیں، وہ صرف ڈس ہارٹ ہوں گے. اور اگین ایک پہلے بھی ہم ہزاروں دفعہ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک اور ڈس ہارٹننگ جو ایک اقدام کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے پھر آپ کے پاس وہی کچھ لوگ بچ جائیں گے جو آپ کے ایکو چیمبرز میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کو لیگل ڈسکورس میں بھی بہت زیادہ اس پہ افیکٹ ہوگا، بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. بیرسٹر سندس ملک، آپ نے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ریاست علی آزاد صاحب کی طرف بھی آئیں گے، پہلے جائیں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب کی جانب. خالد جمیل صاحب، ابھی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں توسیع کی جائے اور ترمیم کو جو ہے وہ لایا جائے، لیکن اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو نمبر ابھی پورے نہیں ہیں، ابھی حکومت کو نمبر چاہیے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور سر، اس پہ پورا اثر کیا پڑے گا ہماری جوڈیشری پر، اور حکومت کی جو یہ کوشش ہے اس سے ان کے ہڈن عزائم کیا ہیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے حکومت کو؟ دیکھیے، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ریاست صاحب بھی اور محتمد سندس صاحبہ بھی اس کے اوپر بھی اپنے کامنٹس کریں گے. دونوں وکیل ہیں، لیکن ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی آپ دیکھیں کہ جس عمارت کی بنیاد میں ہی اگر آپ لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات رکھ کر عمارت کھڑی کریں گے تو عمارت کتنی مضبوط اور پائیدار ہوگی، یا کتنی آئینی اور قانونی اس کی حیثیت ہوگی. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ابھی جے یو آئی نے تو بڑے کھلے عام جو ہے کہ ان کے امیر جو ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ وہ جو عمر میں توسیع ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو، سول بیوروکریسی میں ہو یا عدلیہ کے اندر ہو، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اس کو انہوں نے دو ٹوک بات کر دی ہے. اب اگر آپ جو اس میں جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کرنا تھا ان کو کہ وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کامیاب ہوئے، ان کے ووٹ سے کامیاب ہوئے اور ہم اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور بیرسٹر گور نے اس کو انڈورس کیا. اب بیرسٹر گور نے ہی الیکشن کے دوران جو ہے کہ ٹکٹ جاری کیے تھے، تو آپ نے 39 کو جو ہے کہ پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا، 41 کو آپ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے. دیکھیے ہم کس کے دستخط کریں جی بیرسٹر گور، تو ابھی تو پی ٹی آئی کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کے فیصلے میں چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو صرف رکھا اس لیے گیا کہ ان میں سے لوگوں کو آپ زور زبردستی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اغوا کر کے ان کی فیملیز کو، ان کی خواتین کو، بچیوں کو، بیویوں کو یا رشتہ داروں کو جو ہے کہ اٹھا کے اگر آپ ووٹ لے کر اور 2/3 میجارٹی اگر حاصل کریں گے تو اس کا تو آپ خود بخود دیکھیں کہ اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن کیا ہوگی کہ آپ اگر اغوا کر کے، اور آپ ایک عام سادہ سے کیس میں چلے جائیں اور اگر آپ کا جو پولیس کسٹڈی کے اندر بیان ہوتا ہے اس کو عدالتیں تسلیم نہیں کرتی. وہ 164 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب عدالت کے سامنے، جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ آپ کو بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر دباؤ تو نہیں، کہ آپ آزاد اپنی مرضی سے، اپنی مرضی اور اپنی دل کے ساتھ جو ہے کہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تب عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے. اور اگر آپ ارکان پارلیمان کو اغوا کریں گے یا ان کی فیملی ارکان پارلیمان کو اغوا کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب. ریاست علی آزاد صاحب صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. آج ریاست علی آزاد صاحب آپ سے پہلے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے ایڈ ہاک ججز لگائے، اب یہ عمریں بڑھانے جا رہے ہیں. تو سر اگر بات کی جائے پرائم منسٹر اس وقت جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، جب وہ چیف منسٹر آف پنجاب تھے تو ان کی جانب سے چیف منسٹر انیشیٹو لانچ کیا گیا، نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی، ارشد ندیم کو بہت سراہا گیا، نوجوان کو لیپ ٹاپس دیے گئے. لیکن اب جیسے یہ عمریں بڑھائی جا رہی ہیں، ججز کی نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، واٹ از دا ہڈن ایجنڈا بیہائنڈ دس؟ دیکھیں تھوڑا سا میں ایک اور بھی کلیئر کر دوں، میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہوں. ایک دوسرا آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. اگر آپ اس کو مینج اور منوور کریں گے تو آپ کون سی اس ملک اور قوم اور جمہوریت کی آپ خدمت کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا کسٹم سیٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر سے ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں. اس کا وہ کر بھی لیں تو جو لوگ ووٹ کریں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا
تو ان کے لیے جو آرٹیکل 63A ہے دیٹ وڈ کم ان پکچر، جس کو فریکشن کلاز کہتے ہیں، تو ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا ایز پر دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور پھر ان کو ڈیفیکشن کلاز کے تحت ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو ان کا سربراہ اس پارٹی کا، وہ شو کاز نوٹس دے کے ان کو اپنی رکنیت سے بھی فارغ کروا سکتا ہے. تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں ہے. لیکن بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، انٹینشن کیا ہے، منظریہ کیا ہے بیہائنڈ دس لیجسلیشن. لیجسلیشن تو بہترین وہ ہوتی ہے which is made for the welfare of the general public. تو یہ اس میں جنرل پبلک کے لیے آپ کیا ویلفیئر کرنے جا رہے ہیں؟ جنرل پبلک کے لیے اس میں آپ کیا ویلفیئر کرنے چاہ رہے ہیں؟ ریاست علی آزاد صاحب، آپ اپنا نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر سندس ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.